Morning, Michael. Morning, Miss. Halo, Michael. Iya. Sorry ya, I have another class, so I'm late. Miss Jen yang telat hari ini, nggak apa-apa. Masih ada 8.35. Oke. Sambil menunggu temannya, I want you to open your book page. What page? 97, halaman 97. Oke, halo Nelson. Morning, Joe. Morning, Miss. Wait ya, I will prepare the PPT. Miss Jen siapkan PPT-nya dulu. What the title of this unit? Apa ya title-nya hari ini? Kita mau belajar apa? I don't know. No, I don't know. 4,4. Iya, 5.4. Apa? Other changes in object. Jadi perubahan-perubahan apa saja yang ada di objeknya yang kita nanti akan lihat. Perubahannya apa saja. Nah, itu nanti kalian bisa lihat di halaman 97. Sorry ya, yang lain ya. Tadi Miss Jen telat karena I have another class in grade 5. Kalau hari Rabu Miss Jen ada kelas 5 sama kelas 6. Jadi lanjut. Oke. All of you open your camera. Hi Chris, Sisley, Jefferson, Trevor, Daniel. Waduh, Daniel masih di luar angkasa, belum pulang itu kayaknya. Hi Jefferson, Kenneth. Joe, why you put on the headphone? Tumben. You don't usually. I don't know. I feel like it. Okay. Next, I want you to open your book page 97. But before we start, I want you to read the prayer. We want to read the prayer. Just read it the text. Just read it the prayer. Siapa yang mau baca? B. Jonathan. And then the last? Yes. And the last? B. Loh, Jonathan lagi. Jangan Jonathan lagi. Yang terakhir. Tinggal baca aja. Miss Jen sudah siapkan. Atau kalau mau baca sendiri is okay. Ayo. Baca doa itu ada poinnya loh ya, afektifnya kalian. Buka kamera juga ada nilai afektifnya kalian. Ya Radit ya? Miss. Ya. Michael ya? Yang jelas itu pendek atau panjang? Takutnya nggak bisa baca. Tinggal baca aja, pendek. Kemuliaan itu loh, kemuliaan. Oh. Oke, Michael ya. Biar cepet ya. Jonathan pertama, Michael terakhir. Oke. Nah, Miss Jen siapin dulu. Okay, now the others prepare your seat, prepare your body to pray. Sit nicely, hold your hands, and then you may close your eyes, and then just Jonathan read the prayer. Okay, Joe, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Dear God, thank you for looking after our school. Thank you that you love each and every one of us here. Help us to learn, play, and share together, so that the wonderful world you have made becomes more beautiful every day. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. And Amen. Okay, thank you, Joe. Oh, gampang kan? Tinggal baca. Nah, oke. Sekarang Miss Jen mau share PPT-nya. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan-perubahan benda yang akan terjadi kalau kita melakukan hal-hal ini. Nah, apa saja ya? Nanti Miss Jen ada eksperimen sedikit.
Wait, kok nggak ada ini? Tanda. Sedikit. Iya, cuma sebentar. Nanti kalian yang jawab eksperimennya. Mana ya PPT-nya Miss Jen ya? Nggak keluar. Hilang. Ya, hilang. Nah, other changes in object. Nah, kita hari ini akan belajar ini. Mendeskripsi the application of these changes in everyday life. Apa saja sih yang kalian lakukan untuk merubah benda-benda ini menjadi yang tidak biasa? Misalnya, kalau kemarin, the last week, you can change the object from what into changes. Changes from what and what? From the process of what and what? Ada 2 prosesnya. Apa saja kemarin? Three process. The 3 process that you learned last week. Ada 3. Apa saja? Maybe from ice cream. Melting. Iya, good Selin. Melting. Melting. Oke, Selin, good. Sublimation. Sublimation, Michael ada. Selin udah jawab melting, freezing, and sublimation. Oke. Ini Miss Jen catat-catat ya, yang jawab-jawab ya. Oke, ada 3. Nah, today we learn about 2. Ada lagi. Apa saja? Yang sudah baca, have you learned your book? Have you read Burning and rusting. Oke, ada 2. Ada burning and rusting. Rusting. Kalau burning itu proses pembakaran. Iya, pemanasan. And then the second ada rusting. Apa itu rusting? Rust itu apa sih? Kalian kalau lihat rust? Itu apa namanya? Karatan. Berkarat. Oke, kalau kalian open the object outside your room, misalnya nail, iron nail ya, paku yang kalian biasanya lihat itu paku. Ya, itu kalian biarkan aja di luar rumah, di halaman, itu akan berkarat lama-lama. Because they can get the sun and then the rain and then the carbon dioxide from the air around us. Nah, itu semuanya ada pengaruhnya, ada perubahannya. Nah, changes in objects have to reversible and reversible and irreversible. Apa itu? What does mean about reversible? Dapat bisa dibalikan. In English, please. Reversible. You can reverse the effect. Yeah, you can reverse the object to the mean of the object. Jadi sudah aslinya, ya, the real object. Jadi ke bentuk aslinya lagi. And how about Michael ada hewan. Kenapa? Laptopnya Michael ada hewan. Apa Michael? Can you hear Michael voice? Hewan Miss terbang. Hewan? Kenapa Ada hewan terbang katanya. Oh, oke. Ya, kalau irreversible ada tulisan ir di sini. Jadi apa? It means you cannot reverse it into the main object. It means it doesn't reverse. Jadi tidak bisa Change that. Semula. Oke, itu perbedaannya. Kalau reversible itu bisa kembali. Kalau irreversible tidak bisa kembali. Oke, you can answer this question ya. How about egg? I cook the cake in frying pan and this is the process of reversible or irreversible. Irreversible. Iya, apa Michael? Irreversible. Apa itu Michael? Yang tidak bisa kembali. Yang tidak bisa kembali. Kenapa? Telur kan bisa kembali. Kembali ke ayam. Why?
alasannya kenapa? Jeff mau jawab? Atau Kennedy mau jawab? Siapa yang mau jawab? Can I answer? Sisley, maybe? Daniel, Cecil, Natania? Ayo. Why egg have the process irreversible? Kenapa kok tadi Jonathan bilang irreversible? Ellen juga irreversible. Ada yang bisa jawab? Iya, because the egg doesn't reverse again to make a egg again. Jadi nggak bisa telur lagi, sudah dipecah kembali ke telur lagi. Apa caranya? Nggak bisa. How about dough? Cake maybe. Dough and cake or cake. Irreversible or reversible? Irreversible. Iya, irreversible. Kalian nggak bisa membuat lagi menjadi flour, menjadi tepung. Terus ada margarinnya lagi, butter nggak bisa. Ada telur, ada telurnya. And how about ice cream? Oh, it's a pushing ya. Irreversible. It's irreversible. Oh, no. Ice cream ya. Miss Jin, ice cube aja paling gampang. Ice cube. Oh. Reversible. The ice cube, the process of freezing. And how about you heat the ice cube? The ice cube melts into water. The ice cube will be melt, and then how about if you freeze the water? In holy water. The water It will change back to ice. Ya, become back to the ice cube lagi. Oke, itu perbedaannya nih. Hari ini kita akan belajar irreversible yang nggak bisa kembali. Nah, the irreversible cannot be reversed nih. Poinnya ya, kalian bisa highlight in your book. Change that cannot itu sudah permanen, nggak bisa dirubah-rubah lagi. Misalnya kalian punya apa tadi, telur, ya sudah nggak bisa dirubah menjadi cangkang telur lagi, nggak bisa. Kecuali kalian punya the power, ya, the super power or magic to make the egg to be an egg again, ya, itu ulap nanti kalian punya magic ya. Sekarang kalau di sini nggak punya kayaknya. Oke, next, nih irreversible change chemical reaction. Oh, jadi irreversible itu juga ada proses kimianya, ada reaksi kimianya. One or more new materials are usually formed. Jadi satu material atau beberapa material tuh menjadi satu. The new material is completely different from the original material. Jadi nggak bisa, kalian tadi kan punya misalnya mau bikin the new material ini like dough, seperti bahan kue. Nah, complete different from the original material. Jadi dari beberapa material-material. Seperti juga nanti rusting. Nah, you have an iron nail, but you put the iron nail outside your house. Jadi mereka ada mendapatkan get the new material, ada gas from outside your room and then from the water, from the rain, atau heat from the sun. Nah, itu. Sometimes these new material are useful. Biasanya kebanyakan sih kadang-kadang ini berguna. Tapi kalian bisa cari ya apa sih yang berguna. Nih, sorry, ini ada burning and rusting. Nah, burning and rusting. Kalau burning apa? Kalau in Indonesia burning means Terbakar. Kalau burn terbakar. Kalau burning ing pakai membakar. Kata kerja berarti membakar. Kalau rusting itu adalah membuat sesuatu menjadi ada berkarat. Nah, burning itu apa ya? Nih, kalian bisa open your book.
98. Halaman 98. Nih, 98. Nih, burning depends on tree. Jadi tergantung. Pembakaran itu terdiri dari tiga apa ya? Tiga things in this Cara. Ya, bukan tiga cara sih. Tiga sesuatu yang membuat mereka bisa burning. Apa saja? Faktor. Ya, 3 faktor boleh. Kalian bisa tulis ini 3 faktor lah ya. Nih, depends dari 3 faktor. A material to burn. Nah, the material to burn apa? The fuel. The fuel itu apa saja? Ada solar, bakar. ada ya bahan minyak gitu ya. Bensin, minyak tanah, oksigen. minyak goreng. Iya, minyak oksigen untuk membakar. Iya, bisa loh. Misalnya kalian nitrogen, kalian bakar, bisa nggak itu? Nggak tahu. Gas yang dari balon. Why you do not use the nih, Christian punya apa ini? Why you don't use this match near the balloon? Why? Kenapa? You have the match and then you do not take the balloon near the match. Kenapa? Karena because inside the balloon have the gas. Nah, misalnya ini balloon ya, misalnya nggak punya balon ya di sini. Jadi misal inside the balloon have the gas, and then after that you burn the match. Ini ya, menyalakan. Turn on the match near the balloon. Jangan sekali-sekali menyalakan lilin. Because nitrogen can explode or burn. Iya, karena bisa membuat gasnya itu menjadi terkena ini apinya ini tadi. Makanya kenapa kok ulang tahun itu jangan mendekatkan balon dengan api. Nah itu, karena nanti bisa. Nah, and then a source of heat to ignite. Nah, set fire. Jadi di sini ignite. Siapa yang tahu ignite ya? Mission kok tiba-tiba lupa ini. To ignite. Ignite itu kayak menyalakan. Menyalakan, iya. The source seperti dorongan ya. Jadi ada sesuatu yang mendorong untuk menyala. Set fire to the fuel. Nah, you can tell when something is burn because kamu kok bisa sih ngomong kalau ini tuh burn, terbakar? Ya ini, because flames and smoke are produced. Jadi karena adanya flames. Flames itu apa? Api. Hah? Api. Api dan asap. Asap. Jadi nggak ada asap kalau nggak ada api. Ya, nggak mungkin nggak ada. Kalau ada asap nggak mungkin nggak ada api. Ya. Jadi because why you can tell the burn? Because they have flames and smoke are produced. Nah ini kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu ya, kenapa kok kalian bisa ngomong ini burn? Jawabannya ini aja. Oke, and then you can use this answer. Ada 3 ini. Because burning depends on 3 things means. Nah ini, a material, a supply oxygen, and a source. Ini kalau jawabannya lengkap pakai yang ini. Next. Nah ini nanti eksperimennya ya. Sekarang ke rusting dulu. Rusting is an irreversible change. Nah rusting ini juga irreversible. Kenapa? The new material that's produced by rusting process is called rust. Nah, rusting can cause material to corrode. Apa itu rust? Kalau rust tadi apa? Berkarat. Kalau corrode itu apa? Menimbulkan seperti warna itu ya, seperti warna coklat. Untuk yang tapi bisa dipakai kembali.
to corrode atau menimbulkan sesuatu yang kalau di sini sih Miss Jane menimbulkan korosi. Nanti Miss Jane akan cari tahu, kasih tahu dulu ya. Nanti kalau misalnya Miss Jane ketemu nanti Miss Jane share di Google Classroom. Nah, kenapa kalau burning tadi, why you can tell this the process fire because kalau yang rusting you can identify rust by its reddish brown color. Jadi berkarat. Kalau berkarat kan warnanya seperti coklat-coklat itu kan. Nah, kalian punya di rumah yang barang-barang yang berkarat? Of course. Ada pasti inside the there is. Ya, maybe outside your home, maybe the gate. No, it's in my back. Ya, yang punya I want to call it backyard. Oh ya, di backyard juga boleh. Kalian punya pagar, nah itu biasanya ada reddish brown color. Oh yeah. Your window, your window maybe the frame of your window maybe. No. But if your window from the wood, nggak perlu. Yes. Ya, kalau dari kayu nggak bisa. Kayu nggak bisa. Mine is from wood. Tapi bisa lapuk kalau kayu itu. Next. Yeah. Nah, Miss Jen sekarang punya video. Videonya tentang apa ya ini? Nah, tunggu. Ini video. Nih, contohnya rusting itu kayak gini. I know. Rusting iron. Ada suaranya nggak? Rusting of iron is a common change that we observe in our day-to-day life. Nih, rusting itu kayak gini. When a piece of iron is left out in the open for some time, it acquires a film of brownish substance. This is nothing but rust, and the process is called rusting. Almost every particle of iron kept in the open gets rusted, such as iron gates in parks or farmlands. Iron chairs gets rusted over a period of time. Rust is not ironed, and it's different from the iron on which it gets deposited. The process of rusting affects the iron particles and slowly corrodes them. Iron is used in making bridges, ships, cars, trucks, and many other equipment. The monetary loss would be huge due to rusting. Let's represent the process of rusting through this equation. Iron plus oxygen plus water gives rise to rust. Rust is nothing but iron oxide. From the water. Water and oxygen are essential for rusting. I know this. As more humidity in atmosphere, then the rusting hastens. The only way to prevent humidity in atmosphere, Kalau then yang the rust nanti kalian akan belajar di SMP atau SMA. Ya, in Miss, school or secondary school. Ini untuk I have learned this. Hah? I have learned this, but it's very hard. Iya, not I yet. learned this. Ya, not yet. Jonathan jangan belajar ini dulu ya. Pakai rumus ya, nanti aja. Ya, waktu di SMA ada, SMP atau SMA. Ini masih belum. I don't know. Baca-baca boleh. Nah, ini nanti ya. Yeah. Belajar masuk IPA pasti belajar ini. rusting I hastens. read them. The only way to prevent iron particles from rusting is to prevent them from coming in contact with atmospheric water and oxygen. A coat of paint or grease can be applied on the iron particles. Nih, how to These should be applied on a daily basis. Ini sudah ya, mesin gini aja ya. Ini contohnya how to make the rusting things may become the original one lagi. Jadi kalian pakai pilok biasanya, dikembalikan lagi atau kalian masukkan ke cairan kimia. Nah, nanti cairan Atau pressure washer. ya, cairan kimianya nanti itu sangat keras. Jadi kalian nggak boleh masukkan tangan kalian ke situ. Jadi seperti atau Berarti kayak asam. ya asam. Jadi di Coca-Cola, contohnya aja Coca-Cola, itu asamnya kayak gitu ya. Kalian if you want to put the iron nail, the rusting iron nail inside the Coca-Cola, nah maybe the
rusting iron nail itu bisa kembali menjadi iron nail yang warnanya jadi metal itu tadi. Karena kandungan di Coca-Cola itu sendiri sudah keras, makanya nggak boleh minum setiap hari. Oke, nah itu contohnya. Sekarang ke PPT lagi. Nah, sekarang Miss Jen mau kalian lihat dulu ya eksperimennya ya. Miss Jen lihatkan eksperimennya. I have you can open your book page 98. Halaman 98. Ini nanti kalian catat jawabannya. Kok bisa ya? Nah ini, boleh nanti dicatat jawabannya di buku tulisnya. Nih, in this experiment, I have prepared the plate, the glass, ya, kaca, piring kaca, the glass of plate, and then the glass big, gelas kaca juga, and then prepare the tea light. Siapa yang tahu who knows tea light? Oh. Lilin yang biasanya aromaterapi itu ya. Nah, yes. Light. And then the match. Don't forget the water. Nah, after that, I give the water here. Nah, sedikit aja. Nah, jangan penuh-penuh ya. A lot, sedikit. And then you can put on the water in the middle. And then I have turned on the light, the candle. Wait, I will turn off the AC first. Oke, nggak bisa nyala karena AC. And then after that, you prepare the glass big, ya. Oh. After that, and then you put it over the. Yeah, I put the glass big upside down on top of it. And what happened? Airnya ke gelas. Like. No. Airnya naik. Okay, keep it your answer and. Candle. Jo, keep it your answer and write in your book. Oh, okay. Nanti give it to me. That's easy. That's easy. Nah, di sini misalnya ini ya, piring ya, and then put the water. Jadi kalian bisa nanti coba sendiri juga di rumah. Terus tea light, boleh lilin biasa aja, tapi yang pendek aja. Tidak melebihi gelas ini. After that, I place the glass upside down. Nah, Miss Jen taruh di sini. And what happened? What happened with this water? Or what happened with the candle? Oke, sudah tahu jawabannya? Yes. Nah, answer in your book ya. Nanti dikirim ke Miss Jen. Oke, disimpan dulu jawabannya, ditulis di buku. Sudah? Oke, sekarang ke halaman selanjutnya, halaman 100 dan 101. Nah, Miss Jen, kita akan bersama-sama mengerjakan ini untuk bahan kuis minggu depan. Minggu depan sudah kuis ya yang pertama. Nah, Miss Jen sudah melakukan eksperimennya, sudah jadi. Oke, sekarang ke halaman 100 dan 101. Nih, di summary activity. In temperature and change. Number 1, we use bla 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 to measure temperature. Ayo, untuk mengukur temperatur. Pakai apa namanya? Who want to answer?
Jevon. Oke, Jevon is okay. You can drink a lot ya. Oke, the others. Ayo, apa? Alat untuk mengukur suhu, apa namanya? Nggak ada yang jawab. Miss Jen catat ini. Sally, mau jawab? Halo, dengar suara Miss Jen? Jo, dengar suaranya Miss Jen? Yes. Oke. Sorry ya, wifi-nya sekolah tiba-tiba mati nih. Nggak tahu Miss Jen. Nah, oke, sekarang kita pakai apa ini? We use to measure temperature. Namanya Thermometer. Wait, I will check. Yes. Apa itu main Clash Royale? Oke, I will mute ya. Ayo, number 2. Siapa yang mau jawab? Yang dulu, Miss Jane punya termometer. Termometer yang dulu sama sekarang, bedanya apa? Yang dulu pakai apa? Today pakai apa? Ayo. Mercury, but today we mostly use digital. Yes, good. Ini pakai mercury. But today mostly digital ones. Use apa? Digital. Digital. Oke, ditulis di bukunya. Write in your book. Nelson, sudah ditulis? Ya, Miss. Oke, good. Sisley, finish. Jeff, Daniel, Hans. Ini kenapa ya nggak buka kamera semua? Miss. Hans, Daniel, ayo open kamera. Buka, Miss. Oke, Miss. number 3. Miss. Yes. Boleh minum obat, Miss. Boleh. Boleh ke belakang, Ya. Miss. Iya, boleh, Jevon. Minum obat dulu, is okay. Nanti boleh dilihat kembali di Google Classroom ya. And number 3, heat transfer can happen by radiation, bla bla bla, and conduction. Ayo apa? Ada radiasi, ada apa? Ada konduksi. Kurang satu, apa? Convection. Convection. Good. And then number 4, heat transfer between two objects that are touching is called apa? Panas yang ada dua benda yang terbersentuhan, namanya apa? Conduction. Kalau Conduction. apa? Kalau bersentuhan? Iya, Conduction. Conduction. Oke. And then warming your hands in front of fire is example of, ayo, kalau ada api unggun namanya apa? Radiation. Good job, radiation. Jangan sampai kebalik ya. Kalau ada dua objek yang bersentuhan namanya conduction. Kalau kalian dekat dengan api, tapi tidak kena api ya. If you do not touch the fire, but near the fire, namanya radiation. And object that do not absorb heat, namanya apa? Insulators. Dapat absorb itu. Insulator. Hah? Insulators. Insulator. Panas, namanya insulator. Good job. Apa saja ini? Ada wood, ada rubber, and
Bunyinya seperti ini. Apa? Plastik. Plastik. Good job. Wood, rubber, and plastic. Nih ya, Miss Jane beri. Nggak ada di sini ya. Miss Jane bingung di sini. Dikasih highlight sendiri ya. Ini jawabannya termometer, mercury, digital, convection, conduction, radiation, insulator, and plastic. Nih, Miss Jane bold aja kalau gitu. Nih ya. Jawabannya Miss Jane bold. Biar kalian nanti bisa ngerjain lagi waktu nggak cukup waktunya ini. Oke, next. 8. We say that 22 Celsius, derajat Celsius is bla 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 temperature. Suhu apa ini kalau 20 derajat? Suhu room, suhu ruangan. Good job. And then blah 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 is a household freezer is 18 derajat Celsius. Apa? Temperature. Apa yang keras? Temperature. Oke, temperature. Oke. Tulisannya juga diperhatikan ya nanti ya, takutnya Miss Jane yang salah. Nanti kalau di kuis tulisannya harus benar. And then liquid freeze when you blah 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 them. Cool them. Apa? Cool them. Cool them. Oke, cool. Jawabannya cool them. Kalian mendinginkannya. Nih, the point it at which blah 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 melt is their melting point. Apa? Apa yang melt? Solid. Which blah 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 Solid. their melting point. Apa yang melt? Solid. Solid. No. Nomor 11. Oh, yes. The point. Solid. Tadi Yeah, it is solid. solid. Good job. Ya, Miss Jane yang salah baca ini. Solid. Good job. And then water freeze at the lower temperature if it has blah 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 in it. Salt. Jadi kalau water yang di-freeze-kan itu di lower temperature If it has salt. salt. Nih ya. It's Salt. not salt. It's salt. And then Salt. dry ice does not melt but directly change into a Gas. Nah, Miss Jane di sini punya contohnya not dry ice. This is the process of sublimation. What is this? Kapur barus. Kapur barus. Ya, ini camphor. If you put the camphor in room temperature, kalian taruh aja di lantai. Nah, ini enggak bisa It will be gone. air, but change into gas. Nah, Miss Jane di sini punya have the two colors blue, green and pink. Green. Ya, green and pink. Nah, di situ enggak I bisa. also use the same one. Iya, dia nggak bisa menjadi melting. Kok bisa Miss hilang? Kok nggak melt? Iya, because the camphor change into gas. Namanya apa? The process called Sublimation. sublimation. Berarti ini jawabannya tadi gas ya. And then number 4. Oh. Iya, sorry because the connection ya. I do not know why. Bukan connection, kayaknya waktunya habis. Meetingnya habis. Iya, yang ini tadi meeting habis. But yang tadi yang pertama koneksinya kan mati. Kalau tadi koneksinya nggak mati mungkin. Oke, next nih mission masih convert ini yang tadi. Sudah.
Ini udah terakhir ya. Yes. Nah, dipakai buat belajar ini nanti. And then number 14 aja. Nah, tadi solid tugas namanya sublimation. And then 15 irreversible are apa tadi? Permanent or permanent. Good. And then irreversible change are also called tadi apa? Chemical reaction. Iya, good job. Jefferson ya ini ya tadi ya. Chemical reaction, good job. And then the last one, the last answer. Rusting. Good. Sudah, sekarang ke practice activity. Kalian tinggal silang-silang aja. Yang mana itu? Nah, di practice activity-nya, yang mana ini? Nih, practice activity. In blah blah blah, new materials are formed that different from the original one. Yang mana ini? Ini irreversible. Kalau namanya irreversible change, chemical reaction. Yes, chemical reaction. Nih. Kalian silang aja di cross. But I circle it because circle the letter. Iya, disuruh ya boleh di circle, Kalau di situ circle the letter boleh circle. Chemical reaction. Burning requires fuel, blah blah blah, and heat source. Apa aja tadi? 3 things. Burning, oxygen, fuel, oxygen, and heat source. Good. And then condensation is the change of state from blah 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 to liquid. Kondensasi. Kalau kondensasi dari mana? Gas. Iya, gas ke liquid. Kondensasi itu seperti penutup panci kalau kalian panaskan dari gas ke liquid. Nah, itu. Masih ingat condensation? Yes. Then, when solid change to liquid, namanya apa? Melting. Melting. Oh. And then, number 5. Freezing point. Good, freezing point. Good. Sudah, yang halaman 101 bagian 6 dan 7 jadi PR. Dikerjakan di buku paket saja. Jadi PR-nya nih. Now open your book page 101 nih. Halaman 6 dan part B number 6 and 7 dikerjakan situ aja atau di buku tulisnya bersama dengan apa tadi? Bersama dengan hasil eksperimennya tadi, tulisan dari jawaban dari eksperimennya Miss Jane tadi. Paham? Sudah? Nah, itu dibaca. Iya, nanti Michael. Iya, Michael. Miss, nanti Michael kirimnya lewat WA ya, Miss. Laptopnya memorinya nggak cukup. Oh ya, boleh. Nanti Miss Jane masukkan aja. Oke, Michael ya. Udah informasi. Nah, nanti belajarnya dari mana? Summary activity, practice activity, sama yang minggu lalu. Ada, kalau ada catatan-catatan about melting, freezing, and sublimation. Nah, kalian nanti bisa baca-baca lagi. Yang belum paham, bisa WhatsApp ke Miss Jane. Oke? Sudah ya? Sekarang ditutup bukunya. Keep your book, boleh istirahat. Sekarang Michael boleh pimpin doanya. Oh, doanya Miss Jane keluarkan tadi. Thank you. Wait, tuh, kok thank you? Belum. Oke, yuk Michael. Hold your hand semuanya. Sudah selesai. Hari ini kita mau doa dulu. Michael yang pimpin. All of you, hold your hands, close your eyes. And then in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you, grade 6. Last week you have the quiz 1 ya in unit 5. Okay, thank you. Bye-bye Natania, Chris, Jeff, Jevon istirahat ya. Oke, Trevor semuanya. Oke, Cecil, bye-bye. Bye-bye Trevor, Daniel. Oke. It doesn't feel good. Ya, bye-bye.